Salam alaikum wa rahmatullah. On va l'exercice concernant les fonctions numériques du tronc commun. On considère la fonction f définie par, donc l'expression de f de x c'est 2x sur 1 plus x au carré. Donc les questions. La première question c'est déterminer df. On a la fonction définie. Le dénominateur doit être différent de 0, li huwa 1 plus x au carré. Donc, alors pour la solution, on a d de f égale x au carré plus 1 doit être différent de 0. Là, il y a deux méthodes. Soit on a le discriminant, on a négatif. On a donc le signe de x au carré plus 1 dépend du signe de a, li huwa 1. Donc on a dit positif. Donc بما انها بوزيتيف فهي اصلا كتخالف الصفر ولا كانت كتخالف الصفر غتولي اون كونديسيون اللي هي ديجا فيريفي وغيولي الدومين ديالها سي ار ou bien or on sait que pour tout x appartient à r x au carré plus 1 est toujours positif. ناخذ x au carré موجب نزيد عليه 1 موجب donc اصلا différent de 0. Alors c'est df égale r. Donc tout simplement df égale r. La deuxième question c'est de montrer que pour tout x appartient à r, f de x est compris entre moins 1 et 1. Donc déjà قرينا في la leçon d'ordre dans r. Il est bien أن a صغر من b. Il suffit de calculer h, leur différence وغندرسوا ليها le signe ديالها. Donc si a moins b صغر من صفر كنقولوا بلي a صغر من b. ولا كان ا موان بي بوزيتيف كنقولوا بلي اكبر من بي. دونك داكشي اللي غنديرو هنا اول حاجه غنبداو نبينوا ان il suffit de montrer quoi f de x inférieur à 1 ولا بغيت نبين ان f de x inférieur à 1 غنحسب لا ديفيرونس de f de x moins 1 خصني نلقاها نيجاتيف. دونك داكشي اللي غندير soit x dans r on a donc f de x moins 1 égale 2x sur x au carré plus 1 moins 1. غنوحد المقام غتعطيني غنفاكتوريزي بالموان غادي تعطيني identité remarquable اللي هي x moins 1 au carré على x au carré plus 1. Or on sait quoi? Or on sait que x au carré plus 1 strictement positif et x moins 1 au carré négatif. علاش négatif؟ راه حنا كنعرفوا بلي هذا positif ولكن مع الموان غيكون négatif. الا كان هذا positif وهذا négatif كي غيكون لو كوسيون ديالهم راه غيكون اوتوماتيكمون négatif. Et par suite f de x sera من 1. De même on va montrer que f de x كبر من 1. On va montrer la différence. نحسبوا f de x plus 1 égale 2x على x au carré plus 1 plus 1 لواحد المقام غتعطيني identité remarquable x au carré plus 1 au carré toujours positif وهذا positif donc le quotient غيكون positif et par conséquent on obtient quoi f de x inférieur à moins 1 d'où il en résulte que quoi un f de x est compris entre moins 1 et 1. La troisième question c'est de montrer que f est une fonction impaire. Donc ça ne vérifie deux conditions. La première, si x appartient à df, il faut que moins x aussi appartient à df. C'est la première. Donc c'est évidemment il a un x appartient à r, moins x appartient aussi à r. La deuxième condition, on va calculer f de moins x. C'est moins f de x. f de moins x égale donc فيما بانت لي x نعوضها بموان x. داكشي اللي غنديرو هنا. après on va غادي نخرج هاد لو moins x au carré moins x2 au carré c'est x au carré donc il y a moins f de x au carré. Alors donc f est une fonction impaire. Pour la quatrième question soit x et y dans r غنبينو واحد l'expression f de x moins y. Donc f de x غنعوضها بهاد l'expression moins f de y نعوضها بهاد l'expression غنوحد المقام غتعطيني x au carré plus 1 fois y au carré plus 1 هذا نضربو هنا وهذا هنا غتعطيني 2x facteur de y au carré plus 1 moins 2y x au carré plus h. après شنو غندير غادي نديفلوبي يعني غنشر شنو غتعطيني لا ديفلوبي 2x au carré 2x y au carré plus 2x moins 2y moins 2x y au carré. هلا après شنو غندير غنحاول عندي هنا 2x moins 2y غنفاكتوريزي par 2 غتبقى ليا 2 facteur de x moins y. هنا كاين واحد الفاكتور كومان اللي هو 2xy وكاين هنا 2xy. الى فاكتوريزيت شنو غيبقى ليا سي اكس موان y.
من بعد شنو غيعطيني من بعد؟ كاين تاني واحد فاكتور كومان اللي هو اكس موان ايكغيك هنا، و اكس موان ايكغيك هنا غنعاود نعمل به اللي هو هذا، غتبقى ليا 2 موان 2 اكس ايكغيك، نعاود نعمل تاني ب 2 غيعطيني 2 فاكتور دو 1 موان اكس ايكغيك. دو ليكسبرسيون اللي بغيت. اذا عندي اف دو اكس موان اف دو ايكغيك هي ليكسبرسيون اللي عندي هنا. دونك لا كيستيون ب étudions la monotonie de f sur les intervalles 1 plus l'infini 0 1. ملي تكون عندي هاد الكلمه ديال لا مونوتوني كنقصد بها واش لا فونكسيون كرواسونت ولا décroissante. هنا on va utiliser quoi? Le taux de variation. C'est quoi le taux de variation? C'est t égale f de x moins f de y sur x moins y. Donc il agit هذا حطيتو هنا راه هو لو taux de variation. اش غتبقى لي في l'expression c'est 2 facteur de 1 moins xy sur x au carré plus 1 facteur de y au carré plus 1 tel que x différent de y. إلا بغيت لا مونوتوني في هاد لي دو انترفال غناخد لي زيليمون x y في هاد الانترفال. إلا لقيت t لو سين دو إلا لقيت t بوزيتيف لا فونكسيون كرواسونت، لقيت t نيجاتيف لا فونكسيون اي ديكرواسونت. دونك هادشي اللي غنديرو soit x et y de l'intervalle 1 plus infini. شنو كتعني x y de deux éléments de l'intervalle 1 plus infini؟ يعني x كبر من 1 et aussi y كبر من 1. شنو غادي نأثر انا؟ اون فا اونكادغي x y، يعني غندير الضرب الا كان x كبر من 1 و y كبر من 1 راه x y كبر من 1. ابخي الوغ شنو غيعطيني؟ نحول هذا مثلا للطرف الاخر، هذا نحولو لوطخ كوتي غيعطيني 1 مو x y négatif. or et par suite et puisque donc toujours on sait que x au carré plus 1 positif et y au carré plus 1 aussi positif. شنو غيعطينا هنا؟ دونك غنلقاو بلي نيجاتيف هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، النيميراتور نيجاتيف دونك باينه لو كوسيون غيعطيني نيجاتيف، وهذا راه هي ليكسبرسيون دو تي. دونك et par conséquent t غتكون نيجاتيف. دونك كي غتكون لا مونوتوني دو f ce qui traduit le fait que f est une fonction décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La monotonie de f sur l'intervalle 0,1. De même, soit x, y de l'intervalle 0,1. شنو كتعني x, y de l'intervalle 0,1 يعني x est compris entre 0 et 1. De même, y est compris entre 0 et 1. غادي نديرو لو برودوي، وحنا ما كنديرو البرودوي حتى تيكونوا جميع اطراف بوزيتيف، راه هما بوزيتيف. دونك غتعطيني x y y compris entre 0 et 1. هذا غندير الطرف الاخر شنو غتعطيني 1 moins x y et بوزيتيف. الوغ كي غيكون لو كوسيون بوزيتيف دونك غتعطيني تي بوزيتيف. الا كانت تي بوزيتيف كي غتكون لا فونكسيون f est une fonction croissante sur l'intervalle 0,1. La question c'est on déduire la monotonie de f sur R. On la parité ou la croissance. On sait que f est une fonction impaire et croissante sur l'intervalle 0,1 et moins 1, 0 et le symétrique de 0,1 par rapport à 0. Donc f غتكون donc f غتكون croissante sur moins 1, 0. يعني إلا كانت la fonction impaire وكانوا واحد دو انترفال سيميتريك بارابور ا زيرو، راه نفس لا مونوتوني اللي كتكون على الانترفال الاول نفسها كتكون على الانترفال الثاني. دو ميم اون سي كوا دو ميم سور الانترفال عندنا موان لانفيني موان 1 اي لو سيميتريك دو الانترفال 1 بلس انفيني بارابور ا زيرو. دونك اف est une croissante sur moins l'infini moins 1. Alors le tableau de variation de f est donc il غيكون tableau. اول حاجه غادي نرسم غادي يكون لا فاريابل x f دو x. دونك غنكون عندي موان انفيني موان 1 0 1 بلس انفيني. دونك غتكون لا فونكسيون décroissante sur l'intervalle moins infini moins 1 كنعبرو عليها par une flèche descendante. Et on sait que la fonction est croissante sur les deux intervalles moins 1 0 et 0 1 غنعبرو عليها une flèche montante. Et sur l'intervalle 1 plus infini la fonction est décroissante. هنا كنديرو l'image ديال moins 1 par la fonction f غنلقاوها هي moins 1 و l'image de 0 c'est 0 و l'image de 1 c'est